Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Studio Tamani lamɛnbagaw a y'aw bisimila an ka bi Grand Dialogue thème bɛ tali kɛ min kan o ye luwanse ale sɔngɔ yɛlɛli ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko don o don dɔ bɛ fara luwanse ale sɔngɔ kan an ka jamana kɔnɔna na yala sariya tɛ yen a ko kama wa jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan walasa ko in bɛ se ka yɛlɛma jamana ɲɛmɔgɔw kun ye laɲini minnu kɛ san 2015 soko la o bɛ cogo di an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi walasa ka jaabi sɔrɔ olu la Studio Tamani ye wele bila Cheikh Abdelkader Fofana ma ni ale bɛ Askoma la tɔn min ka baara ɲɛsinnen don consommateurs ka hakɛ lafasali ma an ye wele bila fana Dr Mohamed Kasum Jire ma ale ye l'école karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la wa ɲininikɛla fana don ka fara ninnu bɛɛ kan Ibrahim Abderrahmane Kunta ale ye ordre des urbanistes olu ka tɔn secrétaire général ye ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. An bɛ baro daminɛ ni consommateurs ye Cheikh Abdelkader Fofana i bisimila an ka kɛnɛ kan logement ko luwanse an ka jamana kɔnɔ a taabolo bɛ di. Assalamu alaikum. Luwanse ko tiɲɛna a ma nɔgɔ an ka jamana in kɔnɔ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛra a la a si tɛ ka taa sira fɛ i bɛ kabako dɔrɔn de mɛn luwanse ko la i bɛ kabako dɔrɔn de ye a la fo consommateur ka niveau la on bɛ kuma dɔ fɔ ko ni sotigiw b'a dɔn ko mɔgɔ ni so tɛ yaala so bɛ bɛɛ bolo mais a sɔngɔ ko o kɛlen dɔ baara ye dugu in kɔnɔ i b'a fɔ ɲɛmɔgɔ tɛ. Ibrahim Abderrahmane Kunta e ye urbaniste olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ tɔn secrétaire général ye aw yɛrɛ ka yeta ye jumɛn de ye Bamako luwanse ko la bi. Bon, an bɛ foli bila i yɛrɛ ye fɔlɔ ka foli bila an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ye donc ka jaabi di ka nin ɲininkali in na c'est que Bamako soko bɛ cogoya min na a ma dogo mɔgɔ si la mais an bɛ min fɔ o ye de fɛnɛ ni i ko anw urbanistew k'a lajɛ anw b'a lajɛ urbanistew ka yecogo la mun de bɛ ka Bamako soko gɛlɛya Bamako soko gɛlɛyalen n'o cogoya min na est ce que Sekou ta gɛlɛyalen n'o ten est ce que Kidal ta gɛlɛyalen n'o ten est ce que Kaye ta gɛlɛyalen n'o ten an b'a ye k'a fɔ o cogoya tɛ donc anw bɛ yɛlɛ ni problème ye fo sanfɛ de k'a ye Mali problème caman sirilen don la parce que Mali nafa ɲɛ yɔrɔ bɛɛ a kɛra sɔrɔ ta sira fɛ o a kɛra administration ta sira fɛ o a bɛɛ de kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ka to ɲɔgɔn kan Bamako kɔnɔna na donc min bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ k'a to ni adamadenw bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na Bamako u tɛ segin tuguni ka t'u ka yɔrɔw la parce que u b'a ye k'a fɔ Bamako de ye sɔrɔ kɛ yɔrɔ ye ni sɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min na adamaden bɛna ka n'i sigi yen de donc mɔgɔw mana to ɲɔgɔn kan o la bɛɛ mako bɛna jɔ si yɔrɔ dɔ la i bɛ se k'i kun don yɔrɔ min na ka si yen nɔ donc non o de bɛ na ni gɛlɛya ninnu caman ye soko yɛrɛ sɔrɔliko yɛrɛ la fɔlɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ o de la tubabukan na an b'a fɔ ko il y a plus d'offres que de demandes et que plus de demandes que d'offres donc i bɛ taa sɔrɔ so bɛ ɲinili min kɛ o ka ca ni min bilalen don mɔgɔw ka disposition na wagati caman na donc gɛlɛyaw bɛ se ka na o hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ consommateurs ni mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ ɲini ka don a kɔnɔna na olu kan donc gɛlɛya n'an b'an da don gɛlɛya ninnu fana na k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ c'est-à-dire gɛlɛya bɛ côté bɛɛ kan minnu bɛ loyer ta so ɲini ka don a kɔnɔna na luwanse la gɛlɛya b'olu kan minnu yɛrɛ bɛ so jɔ k'a bila luwanse la gɛlɛya b'olu fɛnɛ kan donc ni an b'o o hukumu kɔnɔna na jamana kɔnɔ il faut que jamana ɲɛmɔgɔw de ka lajɛli kɛ k'a lajɛ a jate minɛ k'a lajɛ solution bɛ sɔrɔ a la côté fila bɛɛ fɛ cogoya min na. n'Ala sɔnna baro tɔ kɔnɔna na an da bɛna se solution ma k'olu walawala yali Dr Mohamed Kasum Jire e sɔnnen don monsieur Kunta ale ka kumafɔlenw ma k'a fɔ ko bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan yan Bamako o de kɛlen don k'a to Bamako sosɔngɔw gɛlɛyalen don an bɛ don min na ko bi. Merci Mariam k'i fo k'an balimaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa bɛ k'an filɛ k'aw fo k'a fɔ k'an ka na nin kɛnɛ kan ka na hakilina fɔ o ye fɛn ɲuman ye parce que n'i y'a mɛn adamaden a suturalen de don n'i y'a mɛn i suturalen don du de b'i bolo maa o maa bɛ kɛlɛ la maa o maa bɛ baara la maa o maa bɛ fɛn o fɛn na i bɛ mun ɲini o ye du de nana kɛ problème Mali la pourquoi du kɛra problème ye an ye kumaw fɔ k'a da an ko foyi ma nin kɛ ni spéculation foncière tɛ o ye mun ye
Mali de ka bon ni jamana caman ye. Mali ka bon ni Belgique ye fo siɲɛ 5 a ka bon ni France ye siɲɛ 3 c'est-à-dire dugukolo de bɛ Mali la quoi mais a y'a fɔ cogo maliyɛnw de ko yɔrɔ dɔ de ka d'u ye mun ye faba ye mun ye capitale ye. mais o gulonnen tɛ capitale yɛrɛ kɛcogo la o gulonnen tɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka baaraw kɛcogo la wa. kan b'o de ma o c'est-à-dire je viens c'est-à-dire jamana de a bɛ fɔ décentralisation mais décentralisation min bɛ ka fɔ a bɛ fɔ mais a ma se a yɔrɔ ma sinon mɔgɔ tɛ se ka bɔ Gawo ka n'i sigi Bamakɔ i k'a fɔ diyagoya f'i ka baara kɛ Bamakɔ sinon i bɛ se ka kalan kɛ Bamakɔ ka sigi ou bien n'i ye bac sɔrɔ diyagoya f'i ka na Bamakɔ ka na kalan kɛ jamana dɔw la aujourd'hui ils ont passé à la municipalisation de l'enseignement supérieur c'est-à-dire kalansoba yɛrɛ a bɛ fɔ cercle de kɔnɔ nin bɛɛ ye fɛɛrɛ ye pour que mɔgɔw ka to u ka yɔrɔ la u ka se ka fɛɛrɛ kɛ sinon cercle caman bɛ yen problème tɛ yen an ye sow ye fana u ye san 4 de kɛ logements sociaux fana rentrée la san 4 mɔgɔ ma don a kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ s'a ma parce que dugukolo bɛ yen donc n bɛ fɛ ka mun f'i ye pour que ka nin bɛɛ ban parce que an ka hami bi maliyɛn bɛɛ ka hami o y'i ka so de ye pour que k'o ban fo ka spéculation foncière nin de ban dugukolo tɛ se ka feere miliyɔn 20 miliyɔn 30 miliyariw jamana kelen kɔnɔ dɔw bɛ yen hali cɛncɛn yɛrɛ kan n'i y'a jateminɛ an ka densité populationnelle c'est-à-dire n'i ye kilomètre carré lajɛ maliyɛn hakɛ min b'a kan a t'ale mɔgɔ 10 bɔ o jamana bɛ se ka concentrer cogo donc a bɛ fɔ nin de vision politique fo jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka fɛn bɛ prévoir dans le temps c'est-à-dire n'i y'a jateminɛ Faransi daminɛna yɔrɔ min Paris daminɛna yɔrɔ min Parisiens bɛɛ tɛ yen bi o f'i ka yɔrɔ dɔ de ta o de kosɔn n bɛ Sumayila Sise fo a kun b'a fɔ don o don k'an ka Sunjata City dilan c'est-à-dire il faut que Bamakɔ in il faut que dirigeants k'a faamu Bamakɔ a sigira cogo min Lafiyabugu quartier ninnu bɛ cogo min c'est difficile k'a bɛɛ kari k'a jɔ fo ka taa yɔrɔw dɔ de jɔ ka fɔ Bamakɔ bɛɛ à 50 km de Bamakɔ ka se ka yɔrɔw ci ka yɔrɔw dilan ka dugukolo feere mɔgɔw ma dasu la i b'a ye loyer ninnu bɛ jigin yɔrɔnin kelen mais tant que dugukolo ye miliyɔn ni miliyɔn ye mɔgɔw tɛ se k'o san parce que a ye mun fɔ e ka sara ye 100 000 francs ye 125 000 francs ye dugukolo bɛ taa fo 1 million 2 millions à la périphérie e bɛ se k'o san fo n'i ye sonyani kɛ donc voilà les problématiques la grande problématique mun bɛ yen bi o ye nin de spéculation foncière migration interne et manque de volonté politique donc o de kosɔn bi Mali kura mun bɛ ka fɔ refondation mun bɛ ka fɔ nin bɛɛ de b'a la fo nin bɛɛ de ka jateminɛ pour que maliyɛn ka se ka sutura ye du de ye sutura ye du ye Cheikh Abdelkader Fofana ni kuma ninnu bɛɛ lamɛnlen kɔ est-ce que an t'an yɛrɛ ɲininka n'o sɔrɔ hakɛ bɛ luwansew la est-ce que hakɛ yɛrɛ bɛ luwansew la an bɛ don min na ko bi hakɛ b'u bolo wa hakɛ k'a fɔ spéculation foncière bɛ ka kɛ luwanse sɔngɔ ka gɛlɛn e kuma na miiri tɛ kɛ consommateurs la consommateurs yɛrɛ niyɔrɔ ye jumɛn de ye nin bɛɛ la n ye ka kuma mɛn mais ni an kun sera ka débat bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni a kun bɛ diya ne ye ne ɲɛna an bɛ logement sɔngɔ yɛlɛli ko de kan luwanse mais ani spéculation foncière tɛ kelen ye i hakilina di donc e fɛ sisan docteur ye kuma min fɔ o ni luwanse ko tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa bon u tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ cogo di i hakilina di mais a ye problème min fɔ problème gɛlɛnba de don a problème bɛ yen ne bolo a kan ka k'a dama débat ye ne ka jate luwanse a tɛ sɔrɔ so sɔrɔ man di o ye kelen ye tellement mɔgɔw ka ca so ma so sɔngɔ bɛ yɛlɛn ka sɔrɔ yɛlɛnkun t'a la ka sɔrɔ contrôle t'a la faso ye réglementation dɔ bɔ luwanse prix fixeli kan a kun ka di ne ye urbanisme mɔgɔw ka kɛ yan bi an n'u ka kuma fɔ texte caman kɛra a la ASCOMA ye réunion 3 ou bien 4 kɛ séminaire 3 ou bien 4 kɛ nin ko la fo kana to prix dɔ bɔra ministre en paix en son temps ka to commerce la ka logement réglementé ka prix bɛ fixé mais problème yɛrɛ min na administration min kan k'u accompagner
n'o ye urbanisme ye o ma se ka so prix fixé i n'a fɔ a ko an ka kɛ cogo min na o de gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan donc ni mɔgɔ min wulila o b'a ka prix fixé a dama o ka kan a man kan parce que prix fixé cogo bɛ a bɛ yen a réglementé len don yala u b'a dɔn yala sotigiw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin gafe bɛ yen k'a fɔ olu kan k'u ka so prix fixé en fonction de ça n bɛ se k'a fɔ u b'a dɔn parce que loi kɛra cogo cogo n'i t'a dɔn i kan ka taa kaso dɛ k'a fɔ n t'a dɔn o tɛ o e minɛna circulation ne k'a fɔ ne kun t'a dɔn ko nin ye feu rouge o tɛ yen dɛ bɛɛ kan k'a dɔn mais maa si t'a respecté munna mɔgɔ t'a respecté parce que halisa urbanisme mɔgɔw ma sɔn ka so prix fixé normalement n'i ye so kura jɔ n'i b'a bila location na i bɛna service de l'urbanisme na u bɛ taa yɔrɔ lajɛ i ye yɔrɔ min don a la u b'o jate minɛ wari min don a la olu de bɛ loyer fixé i tɛ se ka tɛmɛ min kan a man ka se ka tɛmɛ min kan cogo si la o numéro bɛ fixé i ka so kɛrɛ la ni mɔgɔ min bɛ don i ka so kɔnɔ a b'o dɔn papier b'i n'a cɛ n'i tɛmɛn'o kan a b'a sara a bɛ taa plainte déposer a ka wari bɛ segin a ma mais mɔgɔ ka dɔn min bɛ taa plainte déposer dɛ a tɛ fixé yɛrɛ donc ne ka jate la gɛlɛya de bɛ yen sinon texte bɛ yen dɛ mais a texte bɛɛ ma dafa halisa texte minnu kan k'a permet u ka kɛ u ma se k'u ta mɔgɔ ko tɛ dɛ n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ cogo min na ban de don wa mun don mais c'est pas normal consommateur sɔngɛnen don problème t'o yɛrɛ dɔrɔn la problème yɛrɛ bɛ min na fɔlɔ so bɛ di mɔgɔw ma ka sɔrɔ tuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ man ka don a kɔnɔ parce que n'i y'a ɲɛgɛn i bɛ boli a ka hakɛ to jiko problème fana o tɛ se ka fɔ courant fana i bɛ sotigi sago la courant ko la o si man ka kɛ loyer la ne ka jate la débat min don débat kolo gɛlɛn don ale ye min fɔ o b'a dafa minnu bɛ se ka so jɔ n'a dir'u ma u b'a jɔ mais a kan ka d'u ma sɔngɔ nɔgɔn de la o a ye miliyɔn ko fɔ terrain na ne ne ma fili terrain man ka tɛmɛ 101 000 francs kan urbanisme bi yan lotissement mana kɛ prix bi fixé ni prix fixé la o de ye prix ye la preuve n'i taara a sara e bɛ taa 2 millions min sara 2 millions facture t'i d'e ma dɛ 100 000 francs de bɛ k'i ka fɛn kan wari tɔ bɛ taa jeni poche kɔnɔ e b'a dɔn k'a man ka d'a ma e y'a di o e b'a di maire min ma i b'a dɔn a sɔngɔ tɛ o mais e b'a fɔ ne k'a di pour que ne k'a sɔrɔ tɔw ka tɔw to yen so prix ye 100 000 francs 110 000 francs a man ka tɛmɛ o kan a prix jate minɛlen don ka bɛn SMIC ma an ka sɔrɔ ma n'i y'a sɔrɔ fana i kan ka min k'a la o bɛ f'i ɲɛna mais gɛlɛnin dɔ fana bɛ yen maire minnu kan ka di olu tɛ sara o sara ɲɛnama t'u bolo dɛ ni maire sara fɔr'i ye i bɛ yan bila donc olu fana peut-être u ka sɔrɔ ne yɛrɛ kɛra maire ye Kulikɔrɔ sɔrɔ kɛyɔrɔ de don dɔw fɛ n'i taara urbanisme ye dossier sara pour min kan ka sara o bɛ f'i ye mais e bɛ 1 million min di n'i m'o di yɛrɛ dugukolo tɛ jira i la fɔlɔ yɛrɛ n'o dira i bɛ sɔrɔ ka taa domaine na ou bien service min bɛ urbanisme mairie kɔnɔ ka taa wari sara i bɛ taa 100 000 francs in de sara ye mais an bɛɛ b'a Mali dɔn mais mɔgɔ si tɛ se ka ban a ma bon ni fana ye min fɔ ko an bɛɛ kan ka ni du ye bon o yɔrɔnin na ne ye jire ne bɛ a fɔ n ko bɛɛ man kan ni du ye dɛ cogo di mais bɛɛ ka laɲini o bɛɛ ka laɲini ye toit de y'i kunna parce que ni du sɔrɔ cogo o cogo i bɛ taa ka to dɛ dutigi caman bɛ yen bi u kɔ man di dɛ bɛɛ kan ka toit de sɔrɔ i bɛ se k'i ka denbaya abriter cogo min na k'i denw kalan État kan k'o politique de kɛ ka mɔgɔw loger mais n'a fɔra ko ka terrain di bɛɛ ma n'a ma farati Bamako ni Segu bɛ don ɲɔgɔn na dɛ Ibrahim Abderrahmane Kunta Cheikh Abdelkader Fofana bɔra ka kuma caman fɔ urbanisme jɔyɔrɔ fɔra a la e ye mun faamuya a ka bi kuma in na Oui, au fait, kuma ninnu pratiquement u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ et kumaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa fɛnɛ donc Cheikh Abdelkader bɔra ka min fɔ o bɛɛ ye tiɲɛw ye fɛn in kɔnɔna na parce que a y'a fɔ cogoya min na n'i ye luwanse sɔngɔko jateminɛ k'i b'a développer bi madala ni émission in wagati b'an permet an ka se ka don a bɛɛ kɔnɔna na ka bɛɛ problème bɛɛ détailler ka bɔ donc a da sera contrôle yɔrɔ ma est ce que a contrôler len don secteur min don a sɛgɛsɛgɛlen don an ka ɲɛmɔgɔw fɛ a sɛgɛsɛgɛlen kɔni tɛ
an ka ɲɛmɔgɔw fɛ surtout a ye min fɔ min ye urbanisme ka rôle ye a ko la urbanisme ka rôle ti ka jouer a ko in na comme ça se doit donc ni urbanisme mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ yan u yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ mun bɛ k'u bali ka u jɔyɔrɔ fa a ko la ka sow contrôler ka essayer ka parce que so prix fɛnɛ loyer sɔngɔ sirilen don so yɛrɛ valeur de la so wari min bɛ nafolo min bɛ don so yɛrɛ la ka so yɛrɛ jɔ siri fɛnɛ sɔngɔ loyer sɔngɔ fɛnɛ bɛ dépend pourcentage dɔ de bɛ ta o la ka loyer sɔngɔ bɔ o la donc o normalement o baara ninnu urbanisme de bɛ kan ka se ka o baara ɲɛnabila ninnu kɛ fɔlɔ yalasa sotigi yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ bon n ka loyer la n man ka tɛmɛ nin sɔngɔ in kan cogoya si la ni n tɛmɛna nin sɔngɔ in kan n bɛ bɔ sariya kɔnɔna na bon o fɛnɛ na fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ consommateurs arranger mais n'i y'a jateminɛ cogoya dɔw fɛnɛ na ni a appliquera mɔgɔ caman bɛ sɔn k'i sen bɔ so jɔ la k'a fɔ k'i b'a bila luwanse la parce que n'i ye a jateminɛ cogoya dɔw la k'a lajɛ wari min bɛ fɔ ko k'o kɛ loyer sɔngɔ ye ka so valeur jateminɛ ka wari min fɔ ko k'o kɛ a ye généralement a b'a ta 5% 5 à 8% ɲɔgɔnna la madala na jusqu'à 11% de bɛ nin kɔnɔna na mais 2015 révision minnu tun bɛ ka kɛ on demandait k'a jigin ka na fo 5% na donc n'i ye o jateminɛ k'a fɔ e ka so valeur yɛrɛ bɛ cogoya min na e bɛ 5% de sɔrɔ o la par an ça veut dire qu'il te faut 20 ans pour que i ye wari min don so in na o wari bɛ se ka amorti cogoya min na i ye investissement min k'a la f'i ka san 20 kɛ loyer minɛli la pour que i ye investissement min kɛ i ka se k'o sɔrɔ bon n'i ye an ka banques fɛnɛ jateminɛ olu minnu bɛ fɛnw kɛ banque ka dɔgɔ Mali la ko min bɛ prêt immobilier don mɔgɔ la ka juru don i la i ka so jɔ ni a ye k'a durée ka tɛmɛ 15 ans kan pratiquement au banque tɛ u bɛ o tɛmɛ 15 ans kan ka se 20 ans ma n'u yɛrɛ ka employé o de don mais ni mɔgɔ investisseur de taara juru ɲini banque la k'i bɛ fɛ ka so jɔ n'a ye u bɛ san 15 de d'i ma donc ni e y'a ye k'a fɔ san 15 kɔnɔ e bɛ loyer min wari min sɔrɔ loyer la e tɛ se k'o sɔrɔ i ka san 15 kɔnɔna na i b'a ye k'i ka wari ta ka taa don fɛn wɛrɛ la o bɛ fisaya ka tɛmɛ loyer ko in kan donc problème bɛ yɔrɔ caman de la fɛn ninnu na so ko in taw yɔrɔ la bon à côté dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ il faut que jamana yɛrɛ ka wuli k'i jɔ collectivité fɛnɛ ka wuli k'u jɔ collectivité fɛnɛ ka baara fɛnɛ man ka kɛ dɔrɔn an ka yɔrɔ dɔ ɲini k'o lotissement kɛ ka o terrain feere mɔgɔw ma collectivité bɛ se ka logement fɛnɛ jɔ k'a bila mɔgɔw ka disposition na olu bɛ se ka ko caman ku ka tɛmɛ particulier min bɛ k'a ka nafolo bɔ a kun k'a bɛ investissement kɛ n'a ye o tɛ se k'olu ku ni jamana yɛrɛ don walima ni collectivitéw don olu bɛ se k'o kɛ hali n'a kɛra HLM ninnu ɲɔgɔnnaw de ye ka appartement de jɔ parce que logement ko fɛnɛ na kɔrɔ bɔra k'a fɔ cogo min na il n'est pas dit que fo bɛɛ k'i ka dugukolo de sɔrɔ k'i ka so jɔ a kan an bɛ k'o de kɛ o de la an bɛ ka dugu walakata ka taga a fɛ mɔgɔw dɛsɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan logement collectifw bɛ yen appartement ni fɛnw bɛ se ka sɔrɔ ni mɔgɔ min ye appartement sɔrɔ à 5 minutes i ka baarakɛyɔrɔ la o da ka di o tigi la ka tɛmɛ i yɛrɛ ka du ka taa kɛ ka d'i ma à 2 heures i ka baarakɛyɔrɔ la n'a fɔra sɔgɔma o sɔgɔma i ka fajiri seli ka bɔ i ka so kɔnɔ pour que i ka na 7h30 kunbɛn i ka bureau la donc o bɛ gɛlɛya mɔgɔ caman bolo o de la a ko bɛɛ tɛ se ka to investisseurs dɔrɔn ma fo jamana yɛrɛ ni collectivitéw fɛnɛ k'u sen don a la olu bɛ se ka fɛn dɔw kɛ mɔgɔ minnu n'u ka sɔrɔ man ca olu bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ cogoya min na. Dr Mohamed Kasum Jire hali bi an bɛ gɛlɛyaw da bɛ ka se gɛlɛyaw ma e fɛ consommateurs yɛrɛ fana bɛ se ka mun kɛ a ko la. Bon consommateurs est-ce que se bɛ consommateurs ye. N'i y'a ye i bɛ taa loyer la c'est parce que se de t'i ye o mais consommateurs kan ka mun ɲini k'a faamu an ka sariyaw lajɛ ale ye kuma mun fɔ tiɲɛ de don c'est-à-dire sariya Mali n'i y'a jateminɛ an delila ka kuma fɔ émission passée an ko sariya bali c'est-à-dire k'i ban ka sariya appliquer o problème de b'an na n t'a dɔn ni y'an ka kuma faamu c'est-à-dire ce n'est pas que sariya tɛ yen dɛ mais sariya de tɛ waleya donc ni sariya min waleya o de bɛ na ni nin problème ninnu bɛɛ ye sinon c'est parce que a jateminɛna de ko Mali kɔnɔ dɔw de bɛ yen u bɛ na se fo retraite la du b'u bolo denw bɛ yen musow 1 2 b'u bolo u bɛ se ka se retraite la mais u ka so u tɛ se k'a jɔ u bɛ taa retraite la u bɛ to nin de la mɔgɔw b'u bɔ so kɔnɔ si u bɛ taa ten c'est comme ça que gouvernement wulila 2004-2005 ka initiative bɔ k'olu bɛ na logements sociaux dilan ka maliyɛnw dɛmɛ pour que fantanw c'est-à-dire la classe moyenne
o yɛrɛ tɛ fantan ye dɛ o yɛrɛ tɛ fantan fɛn c'est-à-dire maa minnu par exemple fonctionnaire sara bɛ minnu bolo ou bien maa minnu mɔgɔ bɛ se k'u dɛmɛ u ka se k'u ka sow jɔ u ka se ka so dɔ sɔrɔ pour que u ka se ka taa retraite la u se ka u n'u ka famille ka sutura o ye fɛɛrɛ kelen ye mun kɛra mais o fɛɛrɛ hakilina a daminɛ ni mun ye est ce que o de bɛ yen bi c'est ça le problème parce que moi je me rappelle an kun ka dɔgɔ o tuma mais minnu ye logement ninnu sɔrɔ 1008 la olu yɛrɛ de taara ne ye ɲininkali kɛ a fɔra k'u y'u wele ko le chef même qui était là c'était le général Mamadou Koulibaly qui était le responsable de la distribution mais o la ko aw bɛ taa rang de kɛ dɔw yɛrɛ y'a fɔ ne ye k'u mɔgɔ 3 kun bɛ ɲɔgɔn fɛ u taara rang kɛ u y'u ka sow sɔrɔ et puis c'était 14 millions en total o 14 millions pour que i ka so sɔrɔ état bɛ 50% sara pour te dire que état bɛ k'i dɛmɛ état bɛ 50% sara c'est-à-dire état bɛ 7 millions sara e bɛ 7 millions sara o 7 millions état b'a f'i ye a sara 20 ans dɔw yɛrɛ bɛ 18 ans de la sisan ne yɛrɛ bɛnkɛ u bɛ 18 ans de la sisan mais ils sont fiers de ça u bɛ ka 20 000 de sara par mois dɔw bɛ ka 15 000 de sara et puis so kun b'a la fantanso bɛ yen mɔgɔ min ka fisa dɔɔni o fana so bɛ yen F2 F3 donc ça c'est-à-dire une stratégie que état y'a ye ko problème bɛ yen parce que maa min logera Bajalan na maa min logera Lafiyabugu i b'a dɔn ko problème de logement bɛ Mali la mais bi o problème yɛrɛ n'i wulila k'i bɛ t'o so ɲini i t'o sɔrɔ c'est pour cela que j'ai dit la partie où le problème c'est quoi le problème c'est que on n'a même pas l'opportunité ka se ka terrain dɔ sɔrɔ ne mun ye cadre ye ne bɛ sara dɔ sɔrɔ n ka se ka n ka so jɔ parce que ne ka sara mun bɛ ne bolo o tɛ ne permis yɛrɛ ka dugukolo san kuma ye nin de ye dɛ est ce que n ye n ka kuma faamu ne ka sara bɛ ne bolo mais ni ne ye n ka wari fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo ne tɛ se ka dugukolo jɔ fo ka taa ko wɛrɛw de kɛ sinon ne tɛ se parce que maa min ka sara ye 150 000 e tɛ se ka so jɔ Mali la e tɛ se ka terrain san Mali la. Cheikh Abdelkader Fofana docteur da sera logements sociaux ko ma o kɛra sababu ye ka ɲɛ ye Mali luwanse ko la yala o dɔ bɔ luwanse da gɛlɛya la. tiɲɛna a ma dɔ bɔ luwanse da gɛlɛya la parce que ale ma dabɔ luwanse ko kama ale dabɔra ka so di mɔgɔw ma mais président fɛn fɛn ye kɔgɔ da la a bɛɛ dɛsɛra n b'a daminɛ fɔlɔ Alpha Umar Konare la n'a ka di n bɛ don Modibo la parce que n ye nin jateminɛ kosɛbɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen ko 300 logements a filɛ nin ye garantibugu échangeur côté dɔ in fɛ Alpha ko a bɛ logement social di mɔgɔw ma logement social banna hakili m'a ye sinon n bɛna n'a inauguration papier ye n bolo a inauguration na Alpha ma sɔn ka taa mun na i b'i ka kun ye premier ministre ye parce que a dira cadre dɔrɔn de ma a dabɔra minnu kama a ma di olu ma a répartition ma kɛ a cogo la i bɛ taa kelen kelen bɛɛ lajɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a kɔnɔ ni se t'a tigi ye n'a fɔ n ɲɛna n b'a dɔn n bɛna n'a 300 lisi ye Alpha Umar Konare ma sɔn ka inaugurer a bɛna ni débat yɛrɛ min bɛ sen na sisan logements sociaux kura minnu dira sisan furukufuruku cayalen don o fana nɔfɛ logements sociaux in ŋaniya ye min ye aw yɛrɛ fɛ est ce que a laɲiniw bɛ ka sabati kosɛbɛ a laɲiniw tɛ ka sabati n ka baara senfɛ n ye architecte fana ye logements sociaux depuis a kuma an commencera k'a kɛlɛ mais an ma lamɛn mais n b'a dɔn a bɛ ka taa sira min fɛ a bɛna to an ta la n'Ala sɔnna o bɔra yen ATT nani kɔgɔ da la hakili b'a la n'an t'a dɔn n'hakili b'a la ATT nani cɛ dɔ ye ka bɔ Sénégalais dɔ y'a ka valise kɔnɔ ka bɔ Dakar ko Goudiaby fo a nana sandwich dilan k'a b'a di mɔgɔw ma a sow filɛ nin ye Lafiyabugu ka ɲɛsin commissariat de police ma mun na n b'a fɔ sandwich ye parce que u ye fɛn fɔgɔfɔgɔnin min bɛ bɔ magnéto kɔnɔ magnéto carton kɔnɔ u y'o de jɔ ka grillage da o kɔfɛla n'a ɲɛfɛla la ka béton serrer o kan o bɛ kɛ de k'a di mɔgɔw ma i n'a fɔ réfugié minnu bolilen filɛ ka na yan olu de bɛ bila kɔnɔ en attendant parce que mɔgɔ o mɔgɔ ni 10 ans k'a kɔnɔ i b'a nɔ i yɛrɛ la i ka santé la Goudiaby y'o contrat sɔrɔ ani architecte yɛrɛ bilala ɲɔgɔn na n'i ma fili 400 millions de dira ma pour k'a ka avance kɛ transition min na ban tuma min na
an yɛrɛw ni ATT sigira Sadibu tun b'a la o kun y'an ka président ye ATT ko a ma ko fɛn fɛn mɔnɛ b'a la a ye so promesse ta a ma se k'a di donc transition bi jɔ ala timɛ ali wari dira étranger ma k'a ka baara kɛ baara ma kɛ o so tora ten o ma laban président min nana o kɔfɛ o y'a laban ATT seginnen ka na donc logement sociaux de tun b'a hakili la o ala ka hinɛ la a ye lotissement ko boloda a y'an bɛɛ wele an bɛɛ nana an kumana fɛn fɛn kan ka kɛ an bɛɛ y'an ta fɔ o y'a sɔrɔ document dɔ bɛ yen ko stratégie nationale du logement so kan ka kɛ cogo min na o plan bɛɛ kun tracera gouvernement précédent fɛ o y'a sɔrɔ madame Si Kayatou So kun ye ministre de l'urbanisme à l'époque stratégie nationale y'a prévoir k'a fɔ maintenant ka logement kɛ mais logement kun ma prévoir tan a kun fɔra de ATT kun ka k'a bɛ banque min créer n'o ye banque de l'habitat ye parce que mɔgɔw tɛ wari sɔrɔ ka so jɔ banque de l'habitat in de kun kan ka so financer mɔgɔw ye sisan n'o banque de l'habitat an y'a fɔ ye n k'a tɛ ɲɛ parce que maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a ka wari la a bɛ fɔ don min na ko sara kɛra i bɛ taa nɔfɛ or banque kan ka juru don mɔgɔ la mais wari tɛ banque min kɔnɔ e bɛ taa juru ta o la cogo di mais u ye 720 logements kɛ o la 700 kɛ a la fɔlɔ a so bɛɛ ka ɲi a so bɛɛ kɛra ka ɲɛ attribution mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn fɔ a la caman attribuera a ɲɛ ma a bɛɛ kɛra a ɲɛ ma maintenant a kun kan ka répliquer de réplication ye min ye mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ olu ka wari sara pour que a ka se ka waleya yɔrɔ wɛrɛ bon gɛlɛya damadɔ donna a la gɛlɛya min donna a la a waleyali la o kun kan ka wari de ta banque mondiale ka wari de don ko wari ta ka taa quartier wɛrɛ labɛn o wari ma se ka sɔrɔ donc banque fana y'i sen bɔ a la bref a ko compliqué len don dɔɔni donc o ma réussi mais an continue la logement sociaux in fɛ an continue a fɛ an bɛ segin ka na Cheikh Abdelkader Ibrahim Abderrahmane Kunta kuma caman fɔra logement sociaux kan logement sociaux in yɛrɛ bɛ di cogo min na ale ni sɔngɔ min bɛ a la yala e fɛ o bɛ kɛ sababu ye minnu b'a a kɔnɔ k'olu kuma dogo dɔɔni ya ka kɛ u ma sababu ye u bɛ se ka bɔ dɔɔni dɔɔni fo ka kɛ sotigi ya bon an bɛ se k'a fɔ o ye a dabɔkun dɔ ye fɔlɔ mais a dabɔra o kun min kama est ce que a bɛ ka kɛ o cogoya la ten tɔ donc ɲininkali gɛlɛn bɛ o yɔrɔ la parce que effectivement a dabɔ logement sociaux in jɔra yalasa seba tɛ mɔgɔ minnu ye olu bɛ se ka kundon yɔrɔ sɔrɔ cogoya min na u b'a wari sara dɔɔni dɔɔni a bɛ kɛ jigiya ye u fɛnɛ ni u ka denbayaw bolo donc a n'a wari sarali banna a bɛ kɛ u yɛrɛ ta ye a dabɔkun fanba yɛrɛ ye o ye n'o fɔ fɛnɛ tun bɛ se ka kɛ sababu ye parce que a bɛ di mɔgɔ minnu ma n'an ko seba tɛ mɔgɔ minnu ye on suppose que o tigilamɔgɔw fɛnɛ bɛ ka luwanse so dɔw de occuper fɔlɔ yan'u ka don logement sociaux ninnu kɔnɔ donc n'olu y'u ka logement ninnu sɔrɔ sisan nɔ o fɛnɛ bɛ yɔrɔ dɔw libéré mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka olu ta donc normalement a jɔli kan ka dɔ nɔgɔya luwanse ko la normalement bon maintenant an nana ka na mun de ye parce que logement sociaux bɛ ka jɔ cogoya minnu fɛnɛ na ne b'a ye urbaniste ka ye cogo la an bolo n'i bi siyɔrɔ ɲini mɔgɔ ye o k'a sɔrɔ i miirila a tigi ka balo kɛcogo fɛnɛ na a n'a ka balo yɔrɔ fɛnɛ na donc ne yɛrɛ mɔgɔ dɔw rencontré ministre ka cabinet kɔnɔna na transition wagati la a y'a sɔrɔ ministre David Sagara de bɛ urbanisme kunna n ye mɔgɔ dɔw rencontré u tagalen don ko demande b'u bolo u bɛ fɛ k'u ka logement social contrat résilier parce que u taara u bila tabakɔrɔ yɔrɔ min na cɛ n'a muso dɔw tɛ baara kɛ yɔrɔ kelen na u ko kalo kɔnɔ olu bɛ 50,000 de don essence sɔngɔ la pour que ka se u ka baara kɛ yɔrɔ la donc n'i y'o jateminɛ ka logement yɛrɛ sɔngɔ fɛnɛ fara o kan kalo la i ka villa dɔ ta i ka baarakɛyɔrɔ kɛrɛfɛla la luwanse la o da ka di la ka tɛmɛ o logement ko kan donc o de la ni logement fɛnɛ bɛ kɛ il faut que logement ka kɛ yɔrɔ la an y'o de kuma fɔ n'i ye n tabakɔrɔ ta k'o jateminɛ Bamako yan nɔ an bɛ ka logement min kɛ c'est comme si dugu kura de bɛ ka créer parce que population min bɛ ka bila yen nɔ o population ka ca ni dugu dɔw population ye donc an bɛ ka dugu kura de créer mais o dugu kura mɔgɔw bɛ na mun baara de kɛ
olu bɛɛ bɛ bɔ yen nɔ de ka na ba numanyan fan fɛ pour que ka na baaraw kɛ ACI 2000 kɔnɔ ou bien sugubaw ni fɛnw na a bɛ gɛlɛya don mobilité la n'o ye mɔgɔw yɛrɛ ka yɛlɛmaw kɛcogoyaw ye a bɛ gɛlɛya don sirako la a bɛ gɛlɛya don ko camanw na donc o de la pour que logement ninnu ka se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaw nɔgɔya fo a ka jate minɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ bila yen a logement min kɔnɔ yɔrɔ min na u tigiw ka nafasɔrɔ yɔrɔw kow bɛ cogo di u bɛ si yɔrɔ min na n'u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o liens bɛ cogo di o bɛɛ de kan ka jate minɛ a kana taa kɛ dɔrɔn an ka commission sigi k'a bilisa ɲami ɲɔgɔn na walima commission ka baara an tɛna se k'an da don o kow yɛrɛ la k'a fɔ k'an bɛ kuma o la problème min b'o kow la mais ɲɛɲini wɛrɛw kan ka kɛ a la ka yalasa ka fɛnw jateminɛ n bi exemple dɔ dɔrɔn di yani n ka fɛn n ye Kabala lajɛ Kabala u taara ka taga zone universitaire jɔ Kabala heureusement que professeur d'enseignement supérieur dɔ bɛ an ka débat la docteur bɛ yan nɔ donc n'i taara ka taga zone universitaire jɔ yɔrɔ min na ne kɔni ka jate la o yɔrɔ fɛnɛ na yɔrɔ dɔ tun kan ka ɲini ka cité dɔ jɔ yen nɔ pour les enseignants donc ni o tun kɛra au moins olu b'u ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ Kabala ye u ni dugukɔnɔmɔgɔw ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais ni e taara enseignant kɛ bila Kati Sananfara la logement social min bɛ yen k'o ka dugu traverser ka taa Kabala don o don a bɛ kɛ gɛlɛya ye a bɛ kɛ dekun y'a bolo voilà problème bɛ gɛlɛya la u bɛɛ bolo a ko kɔnɔna na voilà docteur fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ sisan dɔ bɛ se ka bɔ luwanse sɔngɔ la cogo min na bon fɛɛrɛ ye mun ye ne kɔni sera logement sociaux ko ma ka fara o kan dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di walasa dɔ ka bɔ luwanse sɔngɔ la an ka jamana kɔnɔ pour que dɔ ka bɔ luwanse n ko débatteur y'a fɔ ko ka texte lajɛ. C'est-à-dire, dans tout ça là, il y a le rôle de l'État, la volonté politique. C'est-à-dire, jamanana, tant que jamanadenw ɲɛ b'a la, k'e bɛ k'u ka fɛɛrɛ de tigɛ, jamanadenw bɛ to k'i lamɛn. Mɔgɔ caman b'a fɔ an ye ko non, on est indiscipliné, tout ça, c'est parce que chacun se rend justice. Parce que fɛɛrɛ de ti ka kɛ. Donc, o de kosɔn, n'i bɛ fɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ la an ka taa ɲɛ, il faut que fɛɛrɛ de ka kɛ. A ko ko texte bɛ yen ale yɛrɛ expérience b'a la ale yɛrɛ y'a jate minɛ la ko ni surveillance bɛ kɛ ani par exemple ne bɛ loyer la n'i bɛ taa loyer la u bɛ papier dɔ de d'i ma il y a tout dessus hein i kan ka bɔ cogo min 3 mois u kan ka tan caution bɛ sara cogo min tous les textes sont là maintenant est-ce que mɔgɔ de bɛ yen mun b'a surveiller kelen est-ce que mɔgɔ de bɛ yen consommateurs bɛ lamɛn à travers le gouvernement, le ministère, l'habitat. Maintenant, on a fait pour que les Maliens se fassent Kélé, ni b'a kɛ loyer ko avec SB. Par exemple, ni tara jamana wɛrɛ la France, États-Unis, Amérique latine. Mais tout est réglé là. Mɔgɔ tɛ se ka galon tigɛ parce que e de immobilier e kan ka wari dɔ de sara État ye impôt la. Mɔgɔ mun kan ka wari sara a kan ka don mun na traçabilité b'a la. Donc tant que o ma kɛ ne ye so jɔ dɔrɔn ne b'a d'i ma 50 000 nin b'a d'i ma 100 000 nin b'a d'i ma 250 000 bi ACI kɔnɔ e tɛ se ka so ta o appartement kelen tɛ se k'a ta donc ça là c'est ça le problème du malien par exemple anw ye dɔw ye cadre ye u ka sara b'a bɔ u ka se ka appartement dɔ sɔrɔ ACI kɔnɔ pour que u ka se ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la rapidement ça diminue l'essence ça diminue les dépenses et ça diminue les risques i bɛ se ka sa sira la i bɛ jakarta nin kan ka bɔ fɛn fɛn na donc logements sociaux a kɛra ni hakilina mun ye ka mɔgɔw hakili sigi a ma kɛ ka so di bɛɛ ma dɛ parce qu'en réalité sociale yɛrɛ tɛ c'est logement vente n'i y'a jateminɛ au départ c'était l'idée du social mais bi a kɛra n bɛ so d'i ma i b'a sara mais fo ka se waati dɔ ma i t'a bɛɛ sara donc a fɔ de logement vente État tɛ pourcentage bɔ a la. Sinon, les premiers logements, l'État avait 50% de Sara. Il était caution Sara, il était waribere Sara. Avec fier de Kassara et 60 000 francs, ne benga kumbola. École Karamogo de tout. Ayaka soro béton kumbala. Il paye que 20 000 jusqu'aujourd'hui. Mais lui, il est fier de son État. Donc, c'est de ça qu'on parle. Sinon, le loyer, chaque fois que Djenatige ben loyer, et puis depuis voilà ka nɔgɔya de o de État ka baara ye wa État b'o la donc maintenant on est au moment propice parce que an bɛ malikurajɔ de la malikurajɔ ye mun ye ko fɛn bɛɛ ka refondé assise nationale kɛra mɔgɔw bɛɛ ko habitat ko mɔgɔw k'a jateminɛ parce que maliyɛnw sɛgɛnna n'i ye maliyɛn lajɛ pourcentage la n'i ye 100 sara ta a bɛ kɔnɔ ko maliyɛn joli de bɛ loyer la maliyɛn joli de bɛ so b'a bolo
kɛmɛ sara la mɔgɔ 15 kɛmɛ sara la mɔgɔ 15 Mali de kɔnɔ i b'a lajɛ n'i ye kɛmɛ sara ta mɔgɔ 80 dɛrɛmɛ 1 tɛ sɔrɔ a bolo par jour 500 francs t'a bolo. sɛgɛsɛgɛliw y'o yira. PNUD y'a jira USAID y'a jira nous sommes un pays pauvre. On n'est pas pauvre dans les ressources mais on est pauvre en réalité parce que 80% des Maliens n'ont pas 500 francs. Donc o tigi tɛ se ka taa loyer ta à 100 000 à 150 000 donc o ma kan ka kɛ o de kosɔn i b'a ye gouvernement bɛ ka na ni idée de logements sociaux mais moi je pense que u kan ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan u ka bɛɛ lamɛn bɛɛ k'i hakilina di ni idée ka ɲi dɛ l'idée elle est bonne de faire en sorte que les enseignants les médecins, les gens qui sont salariés, même les gens qui ne sont pas salariés, ou que c'est que sodo soro, mais aka soro dans les normes, aka soro ka loyer ko ka digindoni quoi. Voilà. Cheikh Abdel Kader Fofana, kabo askoma la consommateur nioro. Et consommateur ka hamina ko jume bi luanse ko la, aka lañini jume di luanse songo jigini ko la. Luanse songo jigini ko la, lañini kele mbe o eta texte mononta, o texte ko appliquer. C'est tout. O ka appliquer ni gɛlɛya minnu b'a la n'u sera ordre professionnel ma kunta architecte ani topographe ka fara u kan prix bɛ se ka bɔ par quartier o man gɛlɛn mais n'i y'a dan ne ma logement social ko a ma dabila ten munna parce que a bɛɛ ye échec de ye a fɛn tiɲɛnen ka ca n'a ɲuman i bɛ jamana ta sisan Nyamana société a dira min ma 20 millions bibi na n'a ma 40 millions dollars. Cogo di? Parce que u b'a kari u b'a jɔ kura ye donc est ce que ale ka kan n'a ye bibi na i bɛ yala ɲamana logement minnu dira minnu seginn'u ta kan o ka ca minnu ma segin u ta kan ye. U bɛ segin a kan kun jumɛn na so ma ɲɛ wa walima so kɛcogo de ma diya u ye? U bɛ segin a kan parce que wari b'u bolo. U bɛ min kɔnɔ u t'a fɛ mɔgɔ ka na k'a fɔ ko ne ye docteur ye ne bɛ nin so kɔnɔ ou bien ne ye architecte ne bɛ nin so kɔnɔ ou bien ne ye setigi ne bɛ nin so kɔnɔ donc u b'a essayer ka so falen modifier pour a kɛ i b'a fɔ fantan faama so ou bien villa or o man kan c'est interdit san damadɔ de bɛ yen i man ka maga i ka so la maintenant pour que un logement dabila a tɛ diya mɔgɔ caman ye mais n bɛ ɲɛfɔ ninnu de kan ka don ba la sisan urbanisme Bamako problème bɛɛ b'a dɔn sisan déplacement de don bɛɛ b'a dɔn même ni terrain dir'i ma a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Sala ou bien Moribabugu ni dɔ wɛrɛ m'i bali ka taa yen o b'i bali donc wari min bɛ don logement social la o wari ka di urbanisme ma ani topographe ma siraw ka bɔ ji ka se an ka fɛn sɔrɔ min wele ko les parcelles assainies terrain minnu labɛnnen don ka ban a tɛ sara dɛ n'a dir'i ma i bɛ na i bɛ don a kɔnɔ mais i b'a jɔ diyagoya la o ye social de ye état kun bɛ min don ninnu na état k'o wari kɛ ka sira labɛn pour que n'i bɛ yen ka se dugu kɔnɔ o kana k'i bolo problème ye filanan yan'u ka logement social jɔ u ka écolisow jɔ o yɔrɔ la donc même ni parcelle dir'i ma i b'a jɔ parce que i b'a dɔn ko ni den bɛ to école la yen donc ni a ma lajɛ o plan na logement social bɛ jɔ ka taa fɛ ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la ne kɔni ka bolo la o de y'a sɔrɔ o de kun ye o de bɛ stratégie nationale du logement kɔnɔ les parcelles assainies o de kun kan ka di mɔgɔw ma n'i ye parcelle assainies comme Falajɛ k'a labɛn pour que mɔgɔw ka se ka don sigiyɔrɔ la sisan pont sabanan tun bɛ ka labɛn a goudron ye ka bɔ pont na ka taa route de Segu la a ma kɛ yɛrɛ carré mɔgɔw ma sira si tɛ bɛɛ bɛ tɛmɛ sira kelen de fɛ ka sɔrɔ quartier min b'a kɛrɛfɛ wari tun bɛ se ka kɛ k'o labɛn o tɛmɛsira tun bɛ sɔrɔ o fɛ dégagement bɛ sɔrɔ o fɛ mais tant que urbanisme baara ma d'u ma parce que anw ye architecte an ka baara t'u ye fɔlɔ olu de kan ka dugukolo labɛn pour que mɔgɔw kana sigi a kan o dugukolo labɛnni min kɛ o ye faso wari ye o bɛ don o de la mais e bɛ se ka faso wari ta k'o don so kelen na ko mɔgɔ kelen ka don o kɔnɔ cogo di ne ɲɛ t'o yɔrɔ la o ye o choix ka gɛlɛn o ye diyagoya i b'i ka mɔgɔ de a di ka mɔgɔ ma bon n'i b'a di ka mɔgɔ ma fana don min na n'i tɛ u b'a fɔ a tun bɛ a ma foyi n'a si ma donc i bɛ critiquer par contre n'a assaini la bɛɛ bɛ tɛmɛ sira ɲuman fɛ n'i ye sira ɲuman sɔrɔ n'i ye so min sɔrɔ i b'o jɔ a kan
Ni fa sera mais b'o jɔ et contrairement à ce que les gens pensent sojɔ man gɛlɛn koyi cogo di sojɔ man gɛlɛn dɔɔni ne fa ka yɔrɔ bɛ yen locataire tun b'a la ne bɛ san 3 de di locataire ma san 3 n'i ma so jɔ i bɛ bɔ ne ka so kɔnɔ ne bɛ bɔ luwanse la fɛn tɛ fara so sara kan dɛ mais i kɔni bɛ bɔ misali simple la ne b'i ɲininka e en tant que locataire e bɛ se ka wari joli mara kalo kɔnɔ i bɛ se ka joli mara dɔw b'a fɔ 20 000 25 000 30 000 i bɛ 25 000 min mara nin kalo la n'i bɛ 25 000 mara cour kɔnɔna filɛ n'i ye so simple plan ta e ni muso ni denw salon chambre antichambre verre n'a mago b'o de la porte ba 1 fenêtre 4 i jija nin kalo la i ka porte 1 kɛ kalo nata i ka porte 2 kɛ kalo sabanan i ka porte 4 kɛ i b'o kɛ 25 000 la a bɛna se yɔrɔ dɔ la i ka kon bɛɛ bɛ sɔrɔ so kɔnɔ ni wari b'i bolo i bɛ taa tɔlimali la n tɛ ka publicité k'u ye dɛ i bɛ taa wari déposer o b'a sɔrɔ min kan ka so kan ka bili ni min o b'o f'i ye n'i taara o déposer ou bien n'i bɛ fɛ ka kɛ béton ye i b'o nɛgɛ san k'o bila n'o banna i bɛ biriki san biriki tonne 2 fo ka taa se tonne 3 ma o bɛ villa jɔ ka ban o so bannen caman de bɛ dugu kɔnɔ kon tɛ se ka san tɔli tɛ se ka d'a kunna a tɛ se ka bili n ye so jɔ a sera hauteur la e ma foyi kɛ fɔlɔ e m'a daminɛ yɛrɛ i solila i ma taama n'i taara k'i bɛ garage dɔrɔn porte san u b'a f'i ye 120 000 150 000 o ye ciment tonne joli ye o saba bɛ se k'i ka so wuli ka se hauteur la donc ne bolo tant que yɛlɛma ma don a la bon yɛlɛma tɛ se ka don a la fɔ le livre blanc du bâtiment o ka bɔ an b'a nɔfɛ de baro tɔma janbili an bɛ kuma di Ibrahim Abdraman Kunta ma ale urbaniste ka tɔn min bɛ o secrétaire général ye ale i n'a fɔ consommateur ka tɔn maa y'a fɔ cogo min na ko aw jɔyɔrɔ ka bon nin ko la kosɛbɛ luwanse sɔngɔ nɔgɔyali la aw fɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan bon fɛɛrɛ minnu kɔni kan ka sigi sen kan yalasa luwanse sɔngɔ bɛ nɔgɔya cogoya min na o ye ka fɛɛrɛw bila sen kan yalasa mɔgɔw bɛ dugukolo yɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na dugukolo fɛnɛ min don a ka kɛ dugukolo ye an b'a fɔ min ma ko viabilisation sira min lasɔrɔli bɛ nɔgɔya siraw ka labɛn ka se a yɔrɔ la a k'a sɔrɔ fɛnɛ jiboli siraw bɛ a yɔrɔ la courant ka se a yɔrɔ la mɔgɔw ka ji sanuman sɔrɔ a yɔrɔ la ni o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na e ko o dugukolo fɛnɛ bɛ sɔrɔ nɔgɔya la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ investissement minnu bɛ kɛ yalasa ka so yɛrɛ jɔ ka dɔ bɔ olu la a filanan fɛnɛ min ye fɛnɛ o ye sojɔ minɛnw ye il faut que an ka jamana ka jate minɛ mun de la sojɔ minɛnw ka gɛlɛn Mali kɔnɔ n'i ye ciment jate minɛ ciment min bɛ dilan Mali la ani min bɛ taa Sénégal ni yɔrɔ wɛrɛw la ka na pratiquement a bɛɛ bɛ feerela prix kelen na Mali kɔnɔna na yan nɔ donc kun jumɛn de la an ka cimenteries tɛ ka se ka production kɛ pour que ka Mali yɛrɛ population satisfait ni o ye ciment prix bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na hali o t'a la fɛn caman bɛ fɔ o la a bɛ fɔ ko énergie ko problème ni fɛnw bɛ yen nɔ kuma caman caman mais jamana k'a lajɛ problème bɛ yɔrɔ min na o problème ka ɲini dɔ ka bɔ o la o ye fɔlɔ ye filanan fɛnɛ min ye o ye matériaux tɔw fɛnɛ ye kɔrɔ fɔ fana bɛ yan même si ni consommateur dɔ bi mais architecte de don olu ka baara ye jɔli ye donc maintenant matériaux tɔw ye min ye cɛncɛn filɛ nin ye bɛlɛ filɛ cɛncɛn bɛ bɔ an yɛrɛ de fɛ yen mais a da ka gɛlɛn bɛlɛ bɛ bɔ an fɛ yan nɔ a da ka gɛlɛn sojɔ nɛgɛ da ka gɛlɛn kɔrɔ ye min fɔ kon ni fɛnw i b'o fɛn o fɛn dilan a bɛ dilan ni minɛn fɛn o fɛn a bɛɛ minɛnw da ka gɛlɛn donc ni jamana bɛ se k'a jate minɛ ni subvention dɔ ou bien fɛn dɔw bɛ se ka kɛ cogoya min na ka dɔ bɔ sojɔ minɛnw sɔngɔ la ni so jɔli nɔgɔyara jagoya don loyer bɛ nɔgɔya parce que n y'a fɔ cogoya min na loyer ye pourcentage de so sɔngɔ kan bi baro sera a kuncɛyɔrɔ la hali ce an ka welew jaabili la bi thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye k'a dɔn kun jumɛn de la luwanse ale sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ Bamako kɔnɔna na wele kun bilalen don Ibrahim Abdraman Kunta ma ordre des urbanistes au secrétaire général ye ale ye Dr Mohamed Kasum Jire ale kun bɛ an bolokɔrɔ ale ye l'école karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la wa ɲininikɛla fana don ka fara ale kan consommateur ka maa kunbɛn ni o ye Cheikh Abdelkader Fofana ye ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye nisɔndiyalen ye émission yira aw la a réalisera Mamadou Touré fɛ régie vidéo la Watara ale kun bɛ yen ka fara ale kan son na Ajaratu ale fana kun bɛ an bolokɔrɔ aw ni ce a ka kulomajɔ la a kan bɛn wagati wɛrɛ
Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.